गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आउ समस्ते केंता अछन नुआखाई वीडियो केंता लागला जे भी वीडियो ने देखबार निहाती देखि नेबे। बहुत एंजॉय करूछु, बहुत भल भी लगी छे। तार संग संग आज गोटे बहुत स्पेशल दिन, स्पेशल माने एक्चुअली समस्त गोटे गोटे दिन रहेसी हो कि नहीं। तो आज आमर जेन पितृपुरुष अछन माने आमर जेन पितृ लोक रे जेन आमर जेन पीढ़ी थिने आगर तांकर सुख सुविधा लगे आमर इरे धर्म रे गोटे करा जैसी पूजा करा जैसी पितृ श्राद्ध बोलसन सेटा आपण माने समस्त जानी थिबे। तो सेटा आम घरे आज पूजा करा होचे। तो काना काना माने अरेंजमेंट अछि घरे काना काना होचे तुम आपण मान के देखबे निहाती वीडियो लास्ट तो देखबे मजा कर। उठी कर सब सफा सफी सरी गला ना किचन रूम आड़े जिमा सब प्रिपरेशन चली छे। पनीर तरकारी आ कौन होची आयो जेटा खटा बोले नी खटा डाली एटा खीरी खीरी एटा पिठा करा होचे घंटा तरकारी हुआ एटा पिठा लागे प्रिपरेशन चली छे। आमर काकी पनीपरिया काटाकुटी चली एड़ा नाना बसी टबे न माने टाइम ही बर्तमान 9:30 भितर माने सकाळ उठिकिना सब काम करू करू सब प्रिपरेशन सरू सरू माने देखि पारथिबे कि सब ऑलरेडी माने 50-60% कंप्लीट हो जाइए। गोलाप को देखो केते बढ़िया फूल फुटी छे गोलाप। आ आज वर्ल्ड रोज डे भी बोधे आज देखो सुंदर सुंदर गोलाप फुटी छे। वेलकम वेलकम भाभी जी वेलकम। क्या हाल बाबू? ये नमस्कार। ए यार अरे ए जिया 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 एटा हमर सुना झियो एटा समीक्षा तार ना एटा हमर बड़ दादा घरे बड़ माँ घर से आसले बे समस्त धीरे धीरे आसना से आड़ा मोर दादा बसंत चलन बुझी दमा जे एक्चुअली काना काना करा हेसी तार नियम विधि काना है आगे कांता करूछन लोग। तो जिमा ठीक बुझी दमा आपण माने भी जानबे। तो देखो एटा हला मोर बुढ़ा दादा तांकर वर्तमान बयस 88 ही गला ना। आउ बुझमा हमर ये जेन श्राद्ध जेन करा जाउ छे श्राद्ध जेन नहीं करू छुगे क्या तीर लागे करा जाए सीटा पितृ श्राद्ध एटा पितृ उद्धारण काजे पितृ मानकर उन्नति पाई पितृ पक्ष बोलकर दसरा मास किए बोला जाए है दसरा मास हाँ पितृ पक्ष गोटे पक्ष देवी पक्ष गोटे पक्ष पितृ पक्ष हाँ केते दिन तार ये अच्छे केते दिन तक तार अच्छे केते दिन भितरे करा जाए सीटा कि आज गोटे दिन कि केते दिन भितरे करछन 15 दिन भितरे। अच्छा सम्राट
नाना घर भी आसछन नारायण नमः भगवतं शिवासुदेवस्य ब्रह्मणाय शिरस्य गन्धदद्यात् भगवतं श्रीवासुदेवस्य पीते ब्रह्मणाय शिरस्य पुष्पदद्यात् ॐ नमो ब्रह्मणदेवाय जगदीशाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ओम मंगल भगवान विष्णु मंगल मधुसूदन मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम पुनः हरि माधव माधव वाक्योहम सर्वकार्येषु माधवोहम श्रीचते लक्ष्मीश्चहम पत्न्याभुरार्ते पार्श्वनक्षत्राणि नमो ब्रह्मण देवाय भो ब्राह्मणिकायश्च जगदीशाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ओम श्रीचते लक्ष्मीश्चं सुलक्षणितदेवताय नमः आयु देहि जसो देहि पुत्र पुत्रस्य देहि नंदनायक बुझी तुम सम्राट है अच्छा गो हैं कदे आसो को हाय दे इन्हें माने पड़ने वाला है कांड तोड़े की बुलवाड़ी वाला भी आज कौन है बात वहाँ पर वाला नहीं है नहीं है बाबू तो है महाराज वे लोग हैं हेलो क्या नाम सम्राट आशा की जान दिना पुरीतो जंसुरासुरो सर्वविघ्नं विनाशाय जय श्री राम। आहे केन पिंडाय अपसर्पन्तु भूता भूषस्थिता भूता विघ्नं कर्ताय नश्यन्तु शिवाङ्ग ओम पुण्यां पुण्यायमस्तु विद्यापया मुद्दिदातो ब्राह्मणं छोटा कर समय ऊपर बाटन बेले তখন বাবা দাদি কেন দাদি মা আই পেন পানি পানি অনন্ত নামে পিতৃদেবতায়ং আত্রীয় গোত্রস্য শাখা কেন शाखा प्रवर শাখা প্রবরস্য প্রথম পিণ্ডদান প্রতিষ্ঠিতা উল্টা अनंतराम ऋषि बोल के ना जाबो अत्रेय पुत्र
ତାପରେ ଦୀପ୍ତ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁରା ଶାନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଇନା ଚା ପିବ ତାଙ୍କ ଡର କିନ୍ତୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ବସେ ପିଣ୍ଡା ପରେ ଲିପ୍ତ ଭାଗ ଶିବାୟ ନମଃ। ମୁଇଁ ବସେ ଯେ ତମ ଆମେ ତାପରେ ଯେ ପୁତ୍ରସ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ପରିପୂରକଂ ଖବର ହାତ ତୁলি ଦେବେ। ପିଣ୍ଡଦାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପିଣ୍ଡା ପରେ ଲିପ୍ତ ଭାଗಂ ଲିପ୍ତ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁରା। ଲିପ୍ତ ଭାଗ ଦେଖ ମାନେ ଆସ ଆରେ ପଠେଇ ଦେଇଛ ନା ଜି ओम पुण्यान पुण्यान साधु नाम तृतीय स्थान परिपूरकं पिंडदानं प्रतिष्ठिता पिंडा परे विष्णु तस्मिन् सदाय मातृपक्ष ମା ହେଲା ମାୟାଦେବୀ मायादी ओम पुण्यानस्तु विज्ञापया ब्राह्मणं राज्ञं प्रजानाय सामसे वहन्तु मायादेवीनां ते पितृदेवतायं आत्र्यपुत्रस्यं पिण्डदान प्रतिष्ठिता पिण्डा परिलिप्त भागो तस्मै सदाय ଯଶୋଦା ଆମର ଆଇନ ଯଶୋଦା पुण्यान पुण्यान ते वस्तु विज्ञापया मुनिताय ब्राह्मणं राज्ञं प्रजानां यशोदानां पितृदेवतायं आत्म्यपुत्रस्य पंचमस्थाने परिपूरकः पिण्डदान प्रतिष्ठिता पिण्डा परिलिप्त भागं तस्मिन् सहायेन ତାପରେ କଇକେଇ पुण्यान पुण्यान विज्ञापया मुनिताय ब्राह्मणं राज्ञं प्रजानां शान्ति हन्तु कैकेयीनां प्रेतस्य वत्सः आत्रेयपुत्रस्य षष्ठस्थाने परिपूरकं पिण्डदान प्रतिष्ठिता पिण्डा परे लिप्त भागं तस्मिन् सहाय नमः बोला लक्ष्मी ମାତା ଯାହାଟା ପଛେ କି ଲୋକେ ଶେଷ ବେଲକେ এটা বলা পিতৃ পিতামহ পিতামহ তিন বার বলা তিন মাতৃ মাতামহ প্রমাতামহ ହଁ এ প্রমাতামহ ଯେ ତାର ଇଚ୍ଛା କେତେ ପତ୍ର ଲେଖିଛୁ ଅଜାଇ ଅଛି ମାମୁ ମାଇଁ ଅଛି ହଁ ଆକି ତ ନା এ ହଁ প্রমাতামহ হ্যাঁ, ঠিক মা আছে। বলা আই এই ଉପରେ ଅଛି। ମାମୁ ମାଇ ଏଟା ନାଇଁ କେ ଭାଇ। ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟଂସନ মা দিও তাঙ্কর পুত্র কেন্দ্রে କଶ୍ୟପ କଶ୍ୟପ पुण्यान पुण्य विज्ञापया मृत भूब्राह्मण राज्ञ प्रजानाद्यं लक्ष्मण ହୁଁ लक्ष्मण नाम पितृदेवतं तस्सह कश्यपपुत्रायः षष्ठस्थाने परिपूरकं पिण्डदानं प्रतिष्ठिता पिण्डा ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ गोकुलानं पुण्यानि पुण्यानि भूब्राह्मणं राज्ञपितां गोकुलानं नाम पितृदेवता से कश्यपपुत्र ହଁ হয় କଶ୍ୟପ कश्यपपुत्रायः एवं पिण्डदान प्रतिष्ठिता पिण्डा परे लिप्तभागतस्मिन् सहाय नमः ହଁ ତାପରେ ଏବେ ତାର ମାଇ ରାଧିକା राधिका হয় ओम पुण्याहं पुण्यागो ब्राह्मणाय राज्ञोन्नाय शान्ते भवन्तु राधिका नाम पितृस्य तस्सः कश्यप गोत्राय मद्दनस्थानं परिपूर्णदान प्रतिष्ठिता पिण्डा परिलिप्त भाग तस्मिन् सदाय नमः ତାପରେ ସୁନା ଫୁଲ पुण्याहं पुण्य विज्ञापया मुदितं ब्राह्मण राज्ञो विधानाद्यं सुनापुर नाम कश्यप पुत्राय ଦଶ ସୁନା ଫୁଲ ସବୁ 10 परिपूरकं पिण्डदान प्रतिष्ठिता पिण्डा परे लिप्त भाग ତାପରେ ତାର ମାଟି ଉଠେଇଦେବା एकदम पिण्डा परिलिप्त भाग तस्मिन् सहाय ओम पुण्यान पुण्याको ब्राह्मण राज्ञ नहीं खेले पुण्य रांडो खाली पी कितना जी में ଯେନେ ନା ଖାଇବା କେତେ ଦିନ ଖାଇ ବସ ନା ବୋଲ सोना पीना दे संगे नहीं खाले भाग सुना बन जे মানে তো খাবে সে সোনা দিখান না जे एक पितृ लोग है दशम पिंड 11 पिंड पड़ला मान लास्ट पे
হ্যাঁ এটা কোন দিন পাইলে লাস্ট দিন পাইলে হ্যাঁ কিছু বেশি গলা হয় এটা যেটা পাশে উসরে বলি শাস্ত্রে বসে বলি বলি কিনা আমার এই জীবন মোর বিশি বংশ আত্মীয় পুত্র কটা নিয়ে দিয়ে না নিপুত্রি আর সমান করো যে নিপুত্রি মনে নেই রহি নিপুত্রি পুত্রি সে মনে পাইমে তো এমতি বলবো বিশি বংশ আত্রেয় গোত্র যে প্রেত মানে অছ দশম পিণ্ডারে একাদশ পিণ্ডারে সব কহা হয় সেমতি বলিকি মানে উচ্চার মনে নেই না তুলে করে দেবো নানি রান্ধুছ বেশ তবে হলা তো যে কাটলা টাটা গোটে গোটে করি দিও জায়গা দেলে মজি পে বসো এনে বসো মজি মজি হ্যাঁ বল 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 আমার জিতা ও সে নাম কোন নাম জায়গা দিলা হ্যাঁ সে অনুসারে করি হ্যাঁ ধর পুণ্যাং কালা দেখো আমরা বাপা অনন্তরাম দিছি অনন্ত নামে মনে মন ভাবনা অনন্তরাম দিছি আত্রেয় গোত্র পুত্রস্য প্রথম পিণ্ডম শাখা প্রবর শাখাপ্রবরস্য প্রথম পিণ্ডদান প্রতিষ্ঠিতা পিণ্ডাপরি লিপ্তবিলিত্যম ঋতুভাগ তস্মিन् সভায় নমঃ কুশাগ্রে কুশাগ্রে জল তিলক পানি বলি পানি সরলা এবে খালি যেন মানে নিপুত্রি পাশরে উসরে যা পড়ছি এবে আমার কাকা এবে আমার সোনামালি যে হাটাকে নিপুত্রি মনে আমার বছর যেন মানে একাদশ পিণ্ডারে মামনি পর্যন্ত এমতি কর না করো বলবিটা না নি ধরলেবি বিশি বংশ আত্রেয় পুত্র যে মানে নিপুত্রি মানে ছাড়িছ ছাড়ি ইচ্ছে পাশরে উসরে সে পাশরে উসরে সে মনে এটা পেয়ে হব বিশি বংশ বিশি বংশ আত্রেয় গোত্র যেতে অছন যেতে নিপুত্রি মনে হয় তোমার এটা পেয়ে যা পুণ্যাহানি পুণ্যা বিজ্ঞাপ আত্মিক ব্রাহ্মণ রাজ্যম তাঙ্গর মন্দির ঠান্ডা কেন তাঙ্গর তো আর ঝি মনে হতে ঝি কে তো পরবর জানা তাকে তো পিন্ডা দেবার লোক নেন না তার উত্তরাধিকারী যে মনে হতো সে মনে জানে না আর স্বর্গ তাঙ্গর তলকে আনবাটা নেই আমি সে গয়ানে দিলু সিনা একটা বাটা নেই কিছু লাগে উপর के स्वर्ग धाम की जलो ना আর तल के डाक बोल लागे हैं ऊपर श्रेणी की गलो ना तल के पूरा আর খেতে যা পোকা নিয়ে দেবার না আমি নিয়ে দেবার না আমার সংবিধান নেই না আচ্ছা তো পরিবার আসো আসো সব আসুন আছে যদি আমার সাথে বলা সব দেই সময় করে আসো ऐसे गोटे गोटे कर के लोग चोल আছে হে বড় বিশি বংশ আত্রেয় পুত্র পিতৃ বড় আসো আসো কৃষ্ণ তৃতীয় হ্যাঁ তৃতীয় কিছু মনে দেওয়া গতিকতা তিথি प्रतिपदा नहीं दिया है তৃতীয় द्वितीय में प्रतिपदा दिए दुईटा प्रतिपदा তৃতীয় সারা প্রতিপদা পরে বলিবা মই কি জানো ঋষি বংশ আত্রেয় পুত্র শাখা প্রবল প্রতিপদা সকাল গলি গলা পিতৃ আমার মিত অছন কি পলালে नहीं उनकी है लोग नहीं चल गई छन्नक थबो बेली और आगुनटा लागसी এটা দাও দাও मात्र पोले बोलना हम तो ऐसी बोल ठीक পুত্র আদি সর্ব পুত্র শান্তিকর মঙ্গল ভগবান বিষ্ণু মঙ্গল 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 বিদ্যাবান প্রভু ধর্ম পুত্র আসো এটা
ও মন্দির গেল বলে মানুষ জনমত আর ধান তো সমান বুঝলো না কেন বুঝলো না এই চলো চলো বই আদিত্য আদিত্য এমন সরোজ নিয়ে থাকে হ্যাঁ কই তো আসো জলদি আসো না ময়ূর নেই হবা চুপ পকাল आज ही चिट्ठी दे देगा पिछले समय में आपको सब चलना बा खबर भी रहती है ना रे हमारी तो हमें भी जिन पीड़ा दसो होय बहुत घाटे होय हैं होय करते तना होय तो गोटे जना आमे हेती हिंदी दिसु ना हां तमर गला भद्रिकारी होय हम 16 पीड़ा हुई हम पीड़ा 16 पीड़ा तब नागे सर्वत्र 16 पीड़ा आवे तो तब पीड़ा बॉडी करो तो पीड़ा करो हैं तो 16 पीड़ा जिन दोचो तो पीड़ा तुम 12 पीड़ा हम 12 মোহিত এইটা অন্তর্নিহিত ঘোষবা দর্শন সমস্যা পুলুর ফোন নম্বর দেন চুকে नहीं ना मंगल भगवान তাহলে ফোন করে দেবে হ্যাঁ আনিল করছে না কেন আমার ভিতর না তাকর লোক নম্বর আছে মোর লোক না আছে কে জানে কি পুলুর ফোন নম্বর দেন যে বকুনি করে বুঝলো না ब्राह्मण दक्षिणापन से स्वस्ति वायु स्वस्ति 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 कोई ना दक्षिणा जय श्री राम। कोई छोटे घर पे ना हाँ देखो चली बने ফোন করতে नहीं ना मोर लोक नंबर अगरबत्ती আমার লোক ফোন নম্বর আছে না কেন আছে কেন গ্রুপটা পুলু তো ফোন করতে কই দিও না সরলা না পূজা সরলা না আসা না বলে পুরো দেবার পরে এক মনে দিব এক মনে কথা খারাপ কথা গাড়ি क्या नानो क्या ना सब करिस যাও কি এটা সব না বাট तो गाड़ी आंटी बोलने
হ্যাঁ सो फ्रेंड्स पूजा कंप्लीट हो गला टल सब बंद रे सब इटा इ कर देला जदि बेजिमा घर आ अच्छे खाना पीना हवा क्या कर बता हैं सरला पूजा पाठ एबे हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एक्चुअली मैं कहवा के भूली गली कि काली श्राद्ध थिला आउ सन्धार मुझे सडन प्लान कर पलि आस भुवनेश्वर एग्जाम केदार आस तो टाइम तो गाड़ी गोटे बुक कर आसे आ 15 मिनट लगवा रूम पहुँचा बाकी ठीक अच्छे मिलमा गोटे नुआ वीडियो रे।